السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرس، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ لہو سلال بائی انیشا عمر کی ایپیسوڈ نمبر 21 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ گاڑی چلتی جا رہی تھی، باہر اندھیرا تھا، خوب اندھیرا، اور یوں ہی ٹیک لگائے بیٹھی رہی، مگر پھر کچھ دیر بعد عشا کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ وہ ممبئی سے آئی تھی۔ رات کو ممبئی میں سفر کرنا اور انجان لوگوں پر بھروسہ کرنا آسان کام نہیں تھا۔ اس نے ٹھٹک کر ادھر ادھر دیکھا۔ ڈرائیور نے کہا تھا قریبی ہوٹل ہے۔ اگر وہ قریب ہی تھا تو 1 گھنٹہ تک گزرنے کے باوجود وہ پہنچ کیوں نہیں رہی؟ اور راستہ سنسان تھا۔ وہ لوگ اندرون شہر میں جاتے تو مارکیٹس، بلڈنگز کچھ تو دکھائی دیتا۔ اب عشا کی بے چینی بڑھ گئی۔ بھیا، یہ کس جگہ لے کر آئے ہو؟ ہوٹل کتنی دور ہے؟ وہ اب گھبرا گئی۔ فکر مت کرو، ہوٹل سے زیادہ اچھی جگہ لے کر جاؤں گا۔ وہ اب کی بار اردو میں بولا تو عشا کی سانس اٹکی۔ تو تم اردو ہندی جانتے ہو؟ وہ ہڑبڑائی۔ ہاں، اور اب میں یہ بھی جانتا ہوں کہ یہاں تمہارا کوئی ولی وارث نہیں، اس لیے اب تم میرے رحم و کرم پر ہو۔ کہتے وہ کمینی ہنسی ہنسا۔ نہیں، تم بکواس کر رہے ہو، میرا باپ زندہ ہے، وہ مجھے ڈھونڈ لے گا۔ عشا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے، کہاں جائے، اس لیے اس نے جلدی سے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مگر وہ لاک تھا۔ ایک بار پھر سے ڈرائیور کا کہکا گونجا۔ کیا سمجھتی تھی؟ کچے کام کرتا ہوں؟ آج تو اچھا مال ہاتھ لگا ہے، اچھی قیمت لگے گی۔ اور ہنستا جا رہا تھا، جبکہ عشا مسلسل گاڑی سے نکلنے کی تگ-و-دو میں تھی۔ کچھ دیر بعد گاڑی ایک عالی شان سے مینشن کے سامنے آ کر رکی۔ عشا نے ہڑبڑا کر باہر دیکھا۔ چل باہر نکل۔ اس ڈرائیور نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور عشا کو ہاتھ سے کھینچ کر باہر نکالا۔ چھوڑ دو مجھے، عشا نے سماجت کی۔ چل نکل باہر۔ وہ اس کو گھسیٹتے ہوئے مینشن کے اندر لے گیا۔ اندر لوگ تھے، گہما گہمی عروج پر تھی، وہاں مختلف گارڈز اور گاڑیاں موجود تھیں۔ عشا ٹھٹکی اور ڈرائیور اس کو گھسیٹتا ہوا اندر لے گیا۔ وہ ہکا بکا سے ارد گرد دیکھ رہی تھی، مگر ہال میں پہنچ کر عشا کی سانس اٹکی تھی۔ وہاں لڑکیوں کی بولی لگ رہی تھی۔ وہ اس کو ایک نیلامی میں لے آیا تھا۔ وہ اس کو لوگوں کے بیچ سے گھسیٹتا ہوا لے گیا۔ لوگ سیٹیاں اور تالیاں بجا بجا کر اسٹیج پر موجود کسی لڑکی کے حسن کو داد دے رہے تھے۔ بولی لگانے والے بولی لگا رہے تھے۔ وہ لڑکی اسٹیج پر یوں ہی سہمی کھڑی تھی جیسے بھیڑیوں کے بیچ میں کوئی بکری کھڑی ہو۔ 50 لاکھ مصری پاؤنڈ، 1 کروڑ مصری پاؤنڈ، لوگ اپنی اپنی پہنچ کے مطابق قیمت لگا رہے تھے۔ میرے پاس زیادہ قیمت کی چیز ہے، وہ ڈرائیور چیخا تو سب نے نگاہ اٹھا کر دیکھا۔ اسٹیج پر کھڑے دلال نے اچھمبے سے دیکھا۔ اگر تمہیں کوئی چیز نیلام کرتی ہے تو قانون کے مطابق پہلے ہمارے حوالے کرتے، ہم جانچ پرکھ کرنے کے بعد چیز آگے نیلام کرتے۔ وہ لوگ جیتے جاگتے انسانوں کو چیزیں کہہ رہے تھے۔ عشا نے ایک الگ ہی دنیا دیکھی تھی، بے حس دنیا، مگر میری چیز ایک دم فریش ہے، تم لوگ چاہتے ہو تو دیکھ لو۔ اس نے عشا کا ہاتھ پکڑ کر اس کو اسٹیج کی جانب دھکیلا۔ لوگوں نے مڑ مڑ کر عشا کی جانب دیکھا۔ جینس ٹاپ پہنے، کھلے بال لڑکی بہت حسین تھی۔ یہ مجھے اغوا کر کے لایا ہے، میں انڈین ہوں، عشا نے ہچکیوں کے بیچ سب کو بتانے کی کوشش کی۔ سب نے ایک بار افسوس کی نگاہ سے اس کو دیکھا۔ عشا کو امید کی کرن نظر آئی۔ کہاں چھپا رکھا تھا یہ کوہ نور؟ اسٹیج پر موجود آدمی بولا تو عشا نے ٹھٹک کر دیکھا۔ حال میں ایک زوردار کہکا گونجا۔ اس کے لیے تو تاج محل بھی بنوا دیں گے، ایک آدمی کی آواز آئی۔ عشا نے ادھر ادھر دیکھا مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ ادھر ہوں میں لڑکی، ادھر آؤ لڑکی۔ اب آواز سیڑھیوں پر سے آئی تو عشا نے گھوم کر دیکھا، وہاں ایک آدمی کھڑا تھا۔
थ्री पीस पहने अपनी पैंट की जेबों में हाथ डाले। वो मखसूस से अंदाज में खड़ा मुस्कुरा रहा था। वो आदमी बला का हसीन था। ईशा का दिल जोर से धड़का, मगर अगले ही लम्हे इसको हालात की संगीनी याद आई तो इसने अपनी दिल फेंक आदत को बुरी तरह लानत मलामत किया। मगर फिर से इसने सीढ़ियों की जानिब देखा। हॉल की छत पर झूलते फानूस से निकलती रंग बिरंगी रोशनियां इस आदमी की शरबती आंखों को मजीद दिलकश बना रही थी। ये आपकी हुई सीधी, स्टेज पर खड़ा आदमी बोला। अब सीढ़ियों वाला आदमी ईशा की आंखों में आंखें गाड़े सीढ़ियां उतर रहा था। हाय कमबख्त, कितना प्यारा है। क्या करूं, चाहकर भी इससे नफरत नहीं कर पा रही। ईशा के दिल ने तो हाई थी। कमबख्त तो अगवा हो चुकी है। वो जो सामने चला आ रहा है वो तेरी कीमत लगाने जा रहा है। कुछ तो सेल्फ रिस्पेक्ट रखा कर। इसके दिमाग ने फौरन इसके दिल की क्लास ली। हाय, ये तो फ्री में ही ले जाएगा। अपने दिल की धिताई पर कायम रहा। ईशा तू मरेगी, दिमाग ने बेबसी से इसको वार्न किया। दिलो दिमाग की चलती जंग को ब्रेक इस वक्त लगी जब उसके ऐन सामने आ खड़ा हुआ। ईशा मिसमराइज सी इसको देखे गई। 3 करोड़ मिस्री पाउंड इसने कीमत लगा दी। वो ईशा की आंखों में आंखें गाड़े हुए था। मैं इतने की नहीं हूँ, ईशा ने बेसाख्ता कहा। इस आदमी ने इसको आंखें दिखाई तो ईशा ने जुबान दांतों तले दबाए। मंजूर है, मंजूर है। इसके अकब से वो ड्राइवर चिल्लाया। ठीक है, मेरा बॉडीगार्ड रकम लेकर आ रहा है। कहते इसने ईशा का हाथ पकड़ा, इसको घसीटता हुआ अपने साथ ले गया। ईशा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हॉल से निकलने से पहले ईशा की निगाह एक और आदमी पर पड़ी जो एक सूटकेस हाथ में पकड़े अंदर की जानिब चला जा रहा था। इसने रुककर इस आदमी को इशारा किया और अंदर की जानिब बढ़ गया, जबकि वह आदमी ईशा को अपनी गाड़ी में बिठाकर गाड़ी चला चुका था। ये सब कुछ पलों में ही हुआ था। अब ईशा ने बेचैनी से उसकी गाड़ी में बैठी थी। वो गाड़ी खुद ही चला रहा था। तो तुम मुझे गलत समझ रहे हो। देखो मैं अगवा हुई हूँ। और कपकपाती आवाज में बता रही थी। गाड़ी कुछ फासले पर जाकर मुड़ी और रुक गई। वो गाड़ी से निकलकर बाहर खड़ा हो गया। ईशा बेचैन से गाड़ी के अंदर बैठ गई। वो गाड़ी के बोनट से टेक लगाए घड़ी पर वक्त देख रहा था। 5, 4, 3, 2, 1 था। एक जोरदार धमाका हुआ था। गाड़ी अंदर से बंद थी, मगर कुछ फासले पर लोग मौजूद। बिल्डिंग से उठते हुए शोले देख ईशा ने अपनी आंखों से देखे थे। ईशा ने हैरत और खौफ के मारे अपने मुंह पर हाथ रख लिया। इस आदमी ने मुड़कर विंड स्क्रीन से अंदर सहमी सी बैठी ईशा को देखा। वो कपकपा रही थी। वो हंस दिया। फिर वो सर झटक कर गाड़ी के अंदर आ बैठा। कुछ फासले पर मौजूद बिल्डिंग के आग के शोले अभी तक बुलंद हो रहे थे। तो तुम कौन हो? ईशा ने कपकपाते हुए पूछा। इसने मुड़कर एक निगाह ईशा पर डाली, मगर बोला कुछ नहीं। फिर इसने पुरसुकून से अंदाज में कॉल मिलाई। हाँ, काम हो गया? लड़कियां निकालनी थी ना? सामने से तसल्ली बख्श जवाब पाकर वो मुतमईन हो गया और इसने फोन बंद करके सीट बेल्ट लगाया। कौन हो तुम? ईशा चिल्लाई। कहाँ ड्रॉप करूं तुम्हें? घर कहाँ है तुम्हारा? वो स्टीयरिंग पर हाथ जमाए से पूछ रहा था। मेरे बाबा। ईशा की आंखों से आंसू रवा हो गए। एड्रेस बता दो। इसने गाड़ी स्टार्ट कर दी। ईशा ने अपना चेहरा रगड़ा। मुझे एड्रेस नहीं मालूम। क्या मतलब? आसमान से गिरी हो? नहीं, मैं मुंबई से आई हूँ। वहाँ क्या अकल से पैदल लोग होते हैं? वो मुसलसल रोड पर निगाहें जमाए हुए था। नहीं, मगर मुझे लगा था बाबा खुद आ जाएंगे लेने। इसने नाक पहुंची। और वो क्यों नहीं आया? ईशा के आंसू एक बार फिर से रवा हुए। वो क्या बताती कि इसका बाप नशे में धुत किसी औरत के साथ अय्याशी कर रहा है, जिसको ये तक याद नहीं कि इसकी एक अदद बेटी भी है। ठीक है, सुबह ढूंढ लेना अपने बाप को।
कहते इसने गाड़ी अपने फार्म हाउस की जानिब मोड़ दी। ईशा अब कदरे पुरसकून थी, अब उसको इस शख्स से खौफ महसूस नहीं हो रहा था। गाड़ी एक आलीशान से मेंशन के सामने आकर रुकी। वो गाड़ी से निकला तो ईशा भी फौरन बाहर निकल आई। वो आगे आगे चल दिया। ईशा पीछे पीछे चली आ रही थी। गार्ड ने आकर इससे चाबी पकड़े। बात मत करना, मैं घर जाऊंगा। इसने गार्ड को हिदायत दी तो वो मुअत्तब सा सर हिलाता बाहर चला गया। मैं इसको लिए लाउंज में आया, इसको एक चाबी थमाई। ये लो, सेकंड फ्लोर पर तीसरा कमरा है, वहां रह सकती हो तुम। शुक्रिया, इसने हिचकिचाते हुए जवाब दिया। ठीक है, कहते वो पलटने लगा कि ईशा ने एक बार फिर से इसे पुकारा। सुने? जी सुनाए। वो एहसान जताने के अंदाज में पलटा। वो मेरा सामान, इस गाड़ी को मेरा आदमी ले आएगा, अपना सामान निकाल लेना। कहते ही वो पलट गया। ईशा पीछे हक्का बक्का सी रह गई। क्या था वो शख्स? एक फरिश्ता? ईशा ने सर झटका और सेकंड फ्लोर पर आकर दूसरे कमरे में घुस गई। चाबी लगाने से पहले ही वो कमरा खुल गया था। वो आकर धड़ाम से बेड पर ढह गई। सुबह हो गई। इसके कमरे का दरवाज़ा धाड़ की आवाज़ के साथ खुला। ईशा हड़बड़ा कर उठी, मगर वहाँ एक चीख बुलंद हुई, और वो चीख एक लड़की की थी। चोर चोर! इसने कमरे में आते ही चिल्लाना शुरू कर दिया। अब ईशा ने भी चिल्लाना शुरू कर दिया। वो बेड पर अपने कानों पर हाथ रखे बस चिल्लाए जा रही थी। इन दोनों की चीखों पुकार पूरे मेंशन को हिलाकर रख दिया। What the hell? एक तीसरी आवाज पहुंची। इन दोनों ने मुड़कर देखा, वहां एक और आदमी खड़ा था। कादर भाई, ये ये लड़की मेरे कमरे में क्या कर रही है? जरूर ये मेरी चीजें चुराने आई है, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। वो लड़का आगे बढ़ा तो बेड पर बैठी ईशा सहम गई। सफीर, कादर ने इसको पीछे से पुकारा। वो मुड़ा। इसको इब्राहिम ने रेस्क्यू किया है कल रात। क्या तुम पागल हो, जिस तरह शोर मचा रहे हो? वो अब सफीर पर अच्छा खासा दहाड़ा। रेस्क्यू? सफीर ने आंखें छोटी करके कादर को देखा। इस इमारत में जो नीलामी चल रही थी वहीं से लाया है वो उसको। कादर ने सफीर को बताया तो सफीर ने अचंभे से ईशा को देखा। क्या वाकई? ईशा ने जोर जोर से इस बात में सर हिलाया। वो तीनों अब नाश्ता कर रहे थे। तो तुम्हारा कहना है कि तुम्हारे बाप का एड्रेस तुम्हें मालूम नहीं, और फोन वो उठा नहीं रहे? सफीर ने कॉफी का घूंट पीते हुए कंफर्म किया। ईशा ने मायूसी से इस बात में सर हिला दिया। कोई बात नहीं, हमारे लिए ये मुश्किल काम नहीं है, हम तुम्हारे बाप को ढूंढ लेंगे। सफीर ने दोस्ताना अंदाज में ईशा को तसल्ली दी। वो लोग नाश्ता करने के बाद ईशा के साथ चले गए। फ़ोन नंबर ट्रेस करने के बाद वो लोग मुतल्लका एड्रेस पर पहुंचे। वो लोग एक 5 मंजिला इमारत की तीसरी मंजिल पर खड़े थे। वो एक फ्लैट था। डोरबेल 3-4 बार देने के बाद एक औरत अधखुली आंखें लिए दरवाजे पर खड़ी थी। जी, क्या चाहिए? इसने नाइट सूट पहन रखा था। कादर ने तो निगाहें ही फेर ली। बाबा कहाँ है? ईशा ने फौरन आगे बढ़कर पूछा। कौन बाबा? मैं गफ्फार की बेटी हूँ। गफ्फार की कोई बेटी नहीं है। इस औरत ने अचंभे से ईशा को देखा। तुम हटो। ईशा ने इस औरत को धक्का दिया और अंदर चली आई। अरे अरे, ऐसे कैसे? वो औरत पीछे से चली आई। बाबा, बाबा कहाँ हैं आप? ईशा ने इस छोटे से फ्लैट के लाउंज में पहुंचकर कादर और सफीर दरवाजे पर ही थे। बाबा, ईशा आंसुओं के बीच चिल्लाई। कौन है? क्यों शोर मचाया हुआ है? एक आदमी कमरे से निकलता दिखाई दिया। वो एक ट्राउजर और बनियान में मलबूस था। बाबा, ईशा फौरन जाकर अपने बाप से लिपट गई। इसने सवालिया नजरों से ईशा की टुकड़ी को देखा। उससे मैं पागल दिखाई देती थी। देखो लड़की, इसने ईशा को अलग किया। बाबा, आपको पता है मैंने कल रात भी आपको फोन किया था। इसने आंसू पोंछते हुए बताना शुरू किया। 1 मिनट, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मेरी कोई बेटी नहीं है। गफ्फार ने ईशा के सर पर बम फोड़ा। क्या कह रहे हैं बाबा? आप मजाक कर रहे हैं ना? नहीं, मेरी कोई बेटी नहीं है। इसने इस औरत को यकीन दिलाना चाहा। बाबा प्लीज ऐसा मत कहें, मैं आपकी खातिर मामा को छोड़ कर आई हूँ। इन्होंने शादी कर ली,
मैं आपके पास आ गई हूँ, प्लीज मुझे यूं दरबदर मत करें। ईशा ने डूबते दिल को संभाला। लड़की, क्यों बार बार चिपक रही हो? जब गफ्फार ने कह दिया है कि वो तुम्हें नहीं जानते तो नहीं जानते। वो औरत सामने आई और ईशा का हाथ पकड़कर झटका। वो लड़खड़ाई, जबकि दरवाजे में खड़े कादर और सफीर ने एक दूसरे की जानिब देखा। मिन्नत, समाजत, सबूत, कस्में, वादे, कुछ भी काम ना आ सका और इस आदमी ने ईशा को हाथ से पकड़कर अपने घर से निकाल दिया। वो गिरते गिरते बची। कादर ने अपनी गन पर गिरफ्त बनाई, मगर सफीर ने इसको आंखों ही आंखों में वार्निंग दी। वो जब्त कर गया। वो दोनों बालाखिर ईशा को अपने साथ ही वापस ले गए और सारे रास्ते आंसू बहाती रही। रात हो रही थी जब इब्राहिम फार्म हाउस पर पहुंचा। वो आकर लाउंज में सोफे पर बैठा। ईशा सर झुकाए इसके सामने खड़ी थी। तो तुम्हारे बाप ने तुम्हें पहचानने से इनकार कर दिया। ईशा जवाब में कुछ ना बोली। वापस जाना है अब तुम्हें? इसने ईशा के चेहरे पर निगाहें जमाए ही पूछा। ईशा ने आंसुओं से तर चेहरा नफी में हिलाया। तो फिर यहाँ कहाँ जाओगी? यहीं रहने दें। ईशा ने सर उठाकर सम्मानित की। लड़की, मैंने कोई यतीम खाना नहीं खोल रखा, तो फिर क्यों बचा कर लाए हैं मुझे? वहीं छोड़ देते। ईशा ने नम आंखें लिए कहा। धमाके में उड़ जाती तुम? उड़ जाने देते, कम से कम यूं दरबदर ना होती। ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग मेरे सामने नहीं चलने वाली। वो खड़ा हुआ। प्लीज। ईशा ने पास जाकर इसका हाथ पकड़ लिया। इब्राहिम ने अंगारे बरसाती निगाह इस पर डाली तो ईशा ने फौरन इसका हाथ छोड़ दिया। तालीम क्या है? अब की बार इसने कदरे सख्त लहजे में पूछा। मैट्रिक ही किया था अभी। 18 की उम्र में बस मैट्रिक? इसने एक तफ्तीशी निगाह ईशा पर डाली। वो 2 बार फेल हो गई थी। वो सर झुका गई। यानी मेरे किसी काम की नहीं। वो कहता आगे बढ़ने लगा कि ईशा ने फिर से इसका हाथ पकड़ लिया। इब्राहिम ने झटके से अपना हाथ छुड़वाया। अपने लिमिट्स में रहो। आपने मेरी कीमत अदा की है। इस सूटकेस में रकम नहीं, बारूद था। हाँ? ईशा ने आंखें पूरी खुल गई। और मेरी टीम में नालायकों की कोई जगह नहीं। मैं बर्तन धो सकती हूँ। ईशा ने फौरन ऑफर की। मुझे मंजूर है। मंजूर है? एक तीसरी आवाज गूंजी। इन दोनों ने मुड़कर देखा तो किचन के दरवाजे में सफीर एप्रन पहने खड़ा था, जिसके एक हाथ में स्पंज था और दूसरे हाथ में एक प्लेट जिस पर साबुन लगा हुआ था। मैं मुलाजमों के लिए मुलाजिम नहीं रखता। इब्राहिम ने कतीली निगाह सफीर पर डाली। मैं तो भाई हूँ आपका। सफीर ने आंखें मटकाई। इब्राहिम के असाब ढीले पड़ गए। फाइन, जो जी में आए करो तुम। वह झुंझलाकर बाहर निकल गया। यस। पीछे ईशा पर जोश हुई। ये लो। ईशा ने मुड़कर देखा तो सफीर इसको स्पंज और प्लेट पकड़ा रहा था। तुम्हारी ड्यूटी अभी से शुरू होती है। ईशा ने कतीली निगाह सफीर पर डाली, मगर वो बेबस थी। एक वक्त में धोया करूंगी और एक वक्त तुम। इसने प्लेट पकड़ते हुए अपनी शर्ट रखी। हम एक वक्त ही खाते हैं, कहते सफीर ने अपना एप्रन निकाल कर भी इसको पकड़ा दिया। वो अटकलियां भरता सीढ़ियां फलांग गया। उफ! ईशा ने पांव पटके। कमरे का दरवाजा आधार की आवाज के साथ टूटा था। इसने अंदर आते अपना म्यूजिक सिस्टम ऑफ किया। ईशा जो कि झूम रही थी अचानक रुक गई। अभी तक कमरा नीम तारीख था। सफीर के बच्चे, म्यूजिक ऑन। उसकी आवाज हलक में ही दम तोड़ गई जब इसको एक मजबूत हाथ में खींचा। वो खींचती चली आ रही थी। वो इसको लिए सीढ़ियां उतर गया। लाउंज में खड़े कादर ने अफसोस से ईशा की जानिब देखा। इसका रुख बेसमेंट की जानिब था। बॉस, क्या हुआ? वो पीछे हकलाती हुई पूछ रही थी। इब्राहिम ने इसी किसी बात का जवाब दिए बिना स्टोरेज रूम का दरवाजा खोला। ईशा की हवाएं उड़ गईं। चलो। इसने ईशा को अंदर धक्का दे दिया। बॉस, मेरा जुर्म तो बताएं, इससे पहले कि वो दरवाजा लॉक करता। ईशा चिल्लाई। मेरी बीवी को तुमने सर्दी में वॉशरूम में बंद किया? हिम्मत कैसी हुई? वो दहाड़ा तो ईशा डरस गई। नहीं बॉस, आपको गलत फहमी हुई है। वक़फ़ कपा रही थी, खौफ से नहीं बल्कि सर्दी की शिद्दत से।
क्योंकि वो एक स्टोरेज रूम था, ये एक सर्द खाना। इब्राहिम गोरसी को कोई गलतफहमी नहीं होती लड़की, वो इसकी आंखों में देखकर गुर्राया। माफ कर दें, अब की बार इसने समाजित की थी। कर दूंगा 6 घंटों बाद। कहते वो दरवाजा बंद करने लगा कि ईशा ने दरवाजे में हाथ रखा। 6 घंटे? हाँ, जिस अजियत में वो रही थी इसी में तुम रहोगी। मगर वो बस 2 घंटे थे। कहते ही ईशा ने जुबान तालू में दबाई। वो अनजाने में ही इतराफ कर चुकी थी। मैं 2 गुना करके सजा देता हूँ। फिर 4 घंटे होनी चाहिए। वो 2 घंटे झूठ बोलने की सजा। प्लीज माफ कर दें, इसने इल्तिजा की, जबकि अब वो दरवाजा लॉक करके जा चुका था। क्या? सिफा की आंखें हैरत के मारे फैल गईं। हाँ तो और क्या, मैं जानती हूँ वो 6 घंटे मैंने कैसे सरवाइव किया। मैं मरने वाली थी बस, जब कादर ने मुझे आकर बचाया। ईशा ने एक गहरी सांस खारिज की। सिपा ने इसको बस हैरत दे सिपा की आंखों में बस हैरत थी, गैर यकीनी। तुम्हें पता है मेरे डांस ने मुझे बचा लिया इस दिन। ईशा ने सरगोशी की तो सिफा ने हैरत से इसकी जानिब देखा। अपने जिस्म का दर्जा हरारत बना के रखने के लिए मैं मुसलसल डांस करती रही। हाय अल्लाह, अभी तक टांगों में दर्द है। ईशा ने एक हाथ से अपनी टांगों को छुआ। सफ़ा ने अपनी हंसी दबाई। लड़की बहुत अजीब थी, खुद पर बीती हुई किसी एडवेंचर फिल्म की तरह सुना रही थी। सिफा को अपना सारा गम भूल गया। सारे रास्ते ईशा को अपनी खट्टी मीठी यादें सुनाकर हंसाती रही, मगर उसने अपना माँ से नहीं बताया कि वो किस तरह इब्राहिम से मिली। रात के साए हर सू फैल चुके थे। बेसमेंट के बाहर आज फर्श था। गेट पर एक गाड़ी आकर रुकी। एक आदमी स्याह हुडी पहनने गाड़ी से निकला। वो मास्क लगाए अंदर दाखिल हुआ तो गार्ड ने इससे टोकन दिखाने को कहा। स्याह हुडी वाले ने अपनी जेब से एक वॉलेट निकाला और एक टोकन निकाल कर दिखाया। गार्ड ने इस बात में सर हिलाया। वह बाहर चलता जा रहा था, मगर जैसे जैसे वह इस अहाते में दाखिल हो रहा था वैसे वैसे मौत के साए करीब हो रहे थे। हट जाओ, सामने से हट जाओ। इस स्याह हुडी वाले ने सर उठाकर देखा तो कुछ लोग एक आदमी को अपने कंधों पर उठाए चले आ रहे थे। इसके कपड़े खून से लथपथ थे। वो इसको उठाए इस स्याह हुडी वाले के पास से गुजरे। इस जख्मी इंसान की नाक, इसके कानों और इसके मुंह से खून उबल रहा था। इसको एक गाड़ी में डाला गया और वो लोग वहां से निकल गए। वो एक खिलाड़ी था जिसकी मौत करीब ही थी। इस स्याह हुडी वाले ने सर झटका। वो एक कदम आगे बढ़ा कि अंदर से एक बार फिर से शोर उठा। अब कुछ लोग एक आदमी को उठाए बाहर निकले, जिसकी गर्दन टूट चुकी थी। इसकी गर्दन मुड़कर इसकी कमर से जा लगी थी और वो आदमी यकीनन मर चुका था। अब इस स्याह हुडी वाले की आंखों में शोले से जल रहे थे। न जाने कौन सी मजबूरी में मरने चले आते हैं। वो अपना मास्क दुरुस्त करता हुआ बड़बड़ाया। पैसा। एक आदमी जो इसके अकब में खड़ा बोला। पैसा जान से भी ज्यादा अजीज होता है और ये लोग पैसे की खातिर मरने आते हैं। वैसे तुम किसके लिए आए हो? वो एक अधेड़ उम्र बॉक्सर था जो बस तफरीह के गर्ज से आया हुआ था। वो स्याह हुडी वाला खामोशी से इस अधेड़ उम्र आदमी को देखता रहा। फिर इसने अपनी पी कैप, जो कि हुडी के नीचे से सर पर पहन रखी थी, इसको जरा सा खींचकर खन दिया और अपनी जेबों में हाथ डाले वहां से अंदर की जानिब बढ़ गया। रात की तारीकी कई जिंदगियों को तारीक कर रही थी। हुरिया की आंख खुली। इसने जब से सबसे पहले अपने बराबर बेबी कॉट में सोई हुई दीना को देखा। दीना पुरसुकून नींद में थी। वो परी खुश नसीब थी जिसको इस दुनिया का भयानक रूप नहीं देखना पड़ रहा था। इसके गिर्द तो बस मोहब्बतें ही मोहब्बतें थी। इसके बाबा की मोहब्बत, इसकी माँ की ममता और इसके भाइयों का साया। वो बड़ी खुश नसीब थी। हुरिया ने अपने दाएं जानिब देखा। बिस्तर खाली था। वो इस बिस्तर पर आया ही नहीं था। इसके हलक में आंसुओं का गोला अटका। और शख्स क्यों इसको आजमा रहा था? इसको इब्राहिम से मोहब्बत थी और वह इसी मोहब्बत के हाथों आजमाई जा रही थी। इंसान को जो चीज़ जिस कदर अजीज होती है वो इसी शय के हाथों आजमाया जाता है, और हुरिया को इसकी मोहब्बत के हाथों आजमाया जा रहा था। हुरिया ने खुद को घसीटा और बेडग्राउंड से टेक लगाए बैठ गई।
کتنے ہی آنسو تاریکی میں بہہ گئے، پھر اس نے ان دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ رگڑا اور سائڈ ٹیبل پر پڑا اپنا فون اٹھایا۔ اس نے ابراہیم کا نمبر ڈائل کیا اور کال کی۔ رنگ جاتی رہی مگر فون اٹھانے والا کوئی نہ تھا۔ حوریا نے دوسری بار پھر سے کال کی مگر اس بار بھی فون نہیں اٹھایا گیا تھا۔ حوریا نے ضبط سے آنکھیں موند لی اور فون اٹھا کر بیڈ پر ہی پٹک دیا۔ ابراہیم، وہ ہچکیوں میں رو دی، میری محبت کو آزمائش مت بنائے، میں ناکام ہو جاؤں گی۔ میری محبت اس لیے کامیاب ہے کیونکہ اس میں آپ ہیں۔ آپ کی محبت، آپ کا ساتھ مجھے کامیاب بناتا ہے۔ آپ کے دھوکے سے حوریا بکھر جائے گی۔ وہ آنکھیں بند کیے بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے اس سے غائبانہ ملاقات کر رہی تھی۔ ساری رات اس تاریک کمرے میں سسکیاں ہچکیاں گونجتی رہی تھی۔ بیسمنٹ تاریک تھی، وہاں لوگوں کا ایک ہجوم تھا مگر روشنی بس سامنے اونچائی پر موجود باکسنگ رنگ میں تھی۔ وہ سیاہ ہوڈی پہنے ہوئے اندر داخل ہوا۔ مالک، مالک، ہر صبح سے ایک ہی نعرہ گونج رہا تھا۔ ابراہیم نے سر اٹھا کر دیکھا تو رنگ میں ایک نوجوان سا لڑکا تھا جو کہ اب کسی کی پیٹھ پر چڑھ کر بیٹھا تھا۔ وہ جنونی معلوم ہوتا تھا۔ مالک، مالک، نعرے مسلسل گونج رہے تھے۔ اس لڑکے نے مقابل کی گردن کو دونوں ہاتھوں سے دبوچا، ایک جھٹکا دیا اور اس کی گردن توڑ دی۔ پھر وہ اس مردہ کھلاڑی کو چھوڑ کر اس کی کمر پر ہی کھڑا ہو گیا۔ اس نے گوریلا کے انداز میں اپنا سینہ پیٹا۔ اب وہ لوگوں کو چیلنج کر رہا تھا کہ اور کون ہے جو اس کے سامنے آنے کی ہمت رکھتا ہے۔ تو یہی تھا وہ شخص جو مسلسل وہاں لاشیں بچھا رہا تھا۔ کوئی بھی کھلاڑی اس کے سامنے ٹک نہیں رہا تھا۔ وہ جس کو ایک باکسنگ میچ سمجھ کر رنگ میں اترتے تھے وہ ایک ریسلنگ کے خونی کھیل میں تبدیل ہو جاتا تھا اور اگلے ہی پل وہاں ایک لاش گر جاتی۔ یوں وہ ایک اکھاڑا بن جاتا اور اس کو نام دیا گیا تھا رنگ آف ڈیتھ۔ اس کنٹرول روم میں اس وقت قریباً 5 لوگ تھے جو عالیشان صوفوں پر ٹیک لگائے بیٹھے تھے جبکہ ان کے اسسٹنٹ باڈی گارڈز ان کے پیچھے کھڑے تھے۔ درمیانی نشست پر شاہ تھا جس کے پیچھے مقیس ہاتھ باندھے کھڑا تھا اور سب لوگ اس میچ کو دیکھ رہے تھے۔ شاہ کے لبوں پر ایک دلفریب سے مسکراہٹ تھی جبکہ باقی چاروں کے چہروں پر اب بے چینی اور اضطراب تھا۔ وہ لوگ مسلسل اپنے ماتھوں پر آیا پسینہ صاف کر رہے تھے۔ ان کے سامنے ایک وسیع میز تھی جس پر 5 سوٹ کیس کھلے پڑے تھے۔ ان 5 میں ڈالرز تھے، کروڑوں ڈالرز۔ شاہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں باہم دھسائے اپنی کوہنیاں اس عالیشان نشست کے کنارے پر ٹکائے ٹانگ پر ٹانگ جمائے بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں الگ کی چمک تھی، فتح کی چمک۔ سامنے اسکرین پر 4 رنگز تھے جن میں الگ الگ کھلاڑی موجود تھے۔ جو کھلاڑی ان 4 رنگز کو پار کر جاتا وہ پھر اس 5ویں رنگ میں اترتا تھا۔ وہ 5واں رنگ تھا رنگ آف ڈیتھ۔ 5واں رنگ تھا رنگ آف ڈیتھ اور اس رنگ آف ڈیتھ کو اب تک کوئی کھلاڑی پار نہیں کر پایا تھا۔ یہ چیز ان 4 لوگوں کو پریشان کیے ہوئی تھی۔ شاہ نے 99 کی سیڑھی پر وہ ناگ بٹھا رکھا تھا جو ان 98 سیڑھیوں کراس کر کے آنے والوں کو ڈس لیتا تھا۔ اب اس سیڑھی پر بیٹھا وہ ناگ اپنے اگلے شکار کے لیے سینہ پیٹ رہا تھا کہ اچانک رنگ آف ڈیتھ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ حال میں موجود لوگوں کی بے چینی سی دوڑ گئی تھی۔ ادھر کنٹرول روم میں بیٹھے ان 4 لوگوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ اسکرین کے پاس کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ شاہ کے ماتھے پر چند بل پڑ گئے۔ تیز تلوار کی دھاڑ جیسی آنکھوں میں اچنبھا اترا تھا۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے مقیس کو سامنے آنے کا اشارہ کیا۔ جی سر۔ مقیس سامنے ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ سر، شاید الیکٹریسٹی کا مسئلہ بن گیا ہے۔ میں ابھی دیکھتا ہوں۔ کیا واقعی؟ اس نے مقیس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ دیں۔ مجھے تو یہی لگ رہا ہے سر۔ مگر مجھے کیوں نہیں لگ رہا؟ سر، میں چیک کرواتا ہوں۔ مقیس پلٹنے لگا۔ شاہ نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ انتظار کرو، کہہ کر وہ اپنی نشست کی پشت سے ٹیک لگا گیا۔ کس چیز کا انتظار سر؟ ابھی معلوم ہو جائے گا۔
وہ ٹیک لگائے آنکھیں موندے ہی مسکرایا، جبکہ اب کمرے میں موجود باقی لوگ مسترد تھے۔ آخر یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ کیا شاہ کے انتظامات اتنے کچے تھے کہ رنگ کی لائٹ ہی چلی گئی؟ یہ بات تو ناممکن تھی، تو پھر وہ کس چیز کا انتظار کر رہا ہے؟ وہ لوگ اپنی اپنی سوچوں میں مگن تھے کہ کنٹرول روم کا دروازہ کھلا۔ شاہ بند آنکھوں سے مسکرایا۔ دروازے میں ایک لڑکا کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک لکڑی کا باکس تھا۔ وہ چلتا ہوا شاہ کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ شاہ، یہ آپ کے لیے۔ اس نے وہ لکڑی کا باکس سامنے میز پر رکھ دیا۔ اس نے آنکھیں کھول دی۔ کھولو اس کو۔ اس نے اسی حالت میں بیٹھے بیٹھے حکم دیا۔ وہ لکڑی کا باکس کھولا۔ وہاں موجود ہر شخص دنگ رہ گیا۔ وہ چاروں لوگ ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان کو خوش ہونا ہے یا صدمے سے مر جانا ہے۔ خوش اس لیے کہ جو شخص اب تک ان کے لیے موت بنا ہوا تھا، اس کا سر سامنے اس لکڑی کے ڈبے میں تھا۔ اور صدمہ اس لیے کہ جس نے مالک کو مار ڈالا وہ خود اس قدر طاقتور ہوگا، اور تو اور اس شخص نے ان کو مالک کا سر تحفے میں دے دیا۔ یعنی اب تک اگر 1% بھی چانسز تھے کسی کے جیتنے کے، تو وہ بھی ختم ہو گئے تھے۔ ان کی موت آ گئی تھی، مگر وہ موت بھی ان کو ناکامی کے اندھیرے میں دھکیلنے کے لیے آئی تھی۔ اب ایک کہکا گونجا تھا اس کمرے میں، اور وہ کہکا شاہ کا تھا۔ یعنی وہ آ کیا ہے؟ وہ محفوظ سے انداز میں سیدھا ہو کر بیٹھا۔ سر، یہ ہمارا ٹاپ پلیئر تھا۔ مغیث نے اس باکس میں پڑے سر کو دیکھتے ہوئے افسوس بھرے لہجے میں کہا۔ اگر ٹاپ پلیئر ہوتا تو اس کا سر یوں ہدیے کے طور پر نہ پیش کیا جاتا۔ وہ محفوظ کن انداز میں اس کے سر کو دیکھ رہا تھا۔ سر، اب کیا؟ اب آپ خود جائیں گے؟ مغیث کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کھیل کس سمت جا رہا ہے۔ جبکہ شاہ نے مسکرا کر دوبارہ ٹیک لگا دی۔ اب وہ چاروں اس کے جواب کے منتظر تھے۔ وہ یہاں کسی اور چیز کے لیے آیا ہے۔ وہ جس چیز کے لیے آیا ہے اس کو ضرور ملے گی۔ مگر کہہ کر اس نے دوبارہ انگلیاں باہم دھسائیں۔ مگر کہہ کر اس نے مغیث کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑی۔ میری ایک شرط ہے۔ اسے کہو کہ اگر وہ جیت گیا تو زاویار اس کا، اور اگر میں جیت گیا تو وہ پاکستانی لڑکی میری۔ اور کہتے اس نے ایک بار پھر سے ٹیک لگا لی۔ اور جیتنے کے لیے اس کو میری جان دینی ہوگی۔ وہ آنکھیں موند کر کہکا لگا کر ہنس دیا، جبکہ اس کمرے میں موجود باقی لوگوں نے بے یقینی سے کیفیت میں اس شخص کا چہرہ دیکھا جو موت کی بازی لگا رہا تھا، اور وہ بھی اپنی موت کی۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں، اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔